Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat pada pagi yang indah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, masih memberikan kesempatan untuk bisa berhadir di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Taruna Islam Ustaz Maulana Ardi SPDI yang alhamdulillah berhadir bersama kita. Kemudian yang sama-sama kita hormati para pimpinan, wakil kepala sekolah, ustaz dan ustazah, staf dan juga karyawan dari Yayasan Taruna Islam yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anak-anak ustaz semuanya yang berhadir di SD dan di SMP Taruna Islam. Pagi ini kita melaksanakan zikir dan doa bersama ataupun muhasabah nantinya, juga untuk diri kita, juga untuk bangsa dan negara kita, dan juga wal khusus bagi saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga yang di Aceh yang sedang dilanda musibah. Baik, sama-sama kita bersemuanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء وملائكة أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجاره إلا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه. أفضل الذكر أنه لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله صلى الله عليه وسلم kalimatul haqq wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Baik semuanya anak Ustaz, silakan fokus khusyuk yakinya mengingat dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang indah ini kita bersama-sama berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita, agar Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anak Ustaz yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak Ustaz yang susah ataupun yang sulit untuk belajar semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula untuk kita semua Ustaz dan Ustazah kita yang belum diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan diberikan jodoh yang saleh, jodoh yang salehah, dan diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Dan juga kita berdoa nantinya untuk saudara kita yang di Sumatera Barat, yang di Sumatera Utara, dan juga yang di Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ujian Allah Subhanahu wa taala menandakan rasa kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sama-sama kita mengangkat tangan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bersama-sama kita kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min da'watin la yastajabu laha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutakabbalan. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Wahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakna rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa sama'atil a'da. Allahumma dafa'anna al-ghala, Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة وشدائد والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة.
wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini ya Allah, kami berzikir, kami mengingat-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi ini kami berdoa ya Allah, kami memohon doa kepada Engkau ya Allah, dan terimalah doa kami ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa pemimpin-pemimpin kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosa orang yang telah berbuat baik kepada kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa saudara-saudara kami ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di sekolah kami ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami memohon doa kepada Engkau ya Allah, kami memohon doa kepada Engkau ya Allah, agar Engkau kabulkan doa kami ya Allah ya Tuhan kami. Jadikan kami anak yang saleh, jadikan kami anak yang salehah, jadikan kami anak yang membanggakan kedua orang tua kami ya Allah ya Tuhan kami. Pergunakanlah kami bagi nusa dan bangsa ya Allah. Berikan keberkahan kepada kami, keberkahan umur kami, keberkahan ilmu kami ya Allah ya Tuhan kami, agar kami bisa hidup dengan tenang dan nyaman di dunia dan akhirat ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kesabaran dan ketabahan kepada ustaz dan ustazah kami dalam memberikan ilmunya, dalam mendidik dan mengajari murid-murid yang ada di SD dan SMP Taruna Islam ya Allah. Berikan kesehatan kepadanya ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah ya Tuhan kami, dan kabulkan semua doanya ya Allah ya Tuhan kami, dan ijabah segala doanya ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, anak-anak yang mudah menimba ilmu dari kami ya Allah ya Tuhan kami. Tunjukkan kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, untuk masyarakat kami, dan wal khusus untuk siswa kami ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami menyaksikan ya Allah ya Tuhan kami, bagaimana ujian dan cobaan yang Kau berikan kepada saudara kami yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Aceh ya Allah ya Tuhan kami. Bukti kekuasaan Kamu, bukti kekuasaan-Mu ya Allah ya Tuhan kami, bukti kehebatan kami, bukti kehebatan Kamu ya Allah ya Tuhan kami. Hamba menyadari dengan kekurangan kami, hamba menyadari dengan kelemahan kami ya Allah ya Tuhan kami. Dengan kekuatan-Mu, dengan izin-Mu ya Allah ya Tuhan kami, tak ada satupun yang bisa menghalanginya ya Allah. Kami menyaksikan bagaimana porak-poranda yang terjadi di 3 provinsi tersebut ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami hanya memohon kepada Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Angkatlah maksiat ya Allah di negeri kami ini ya Allah, angkatlah maksiat di negeri kami ya Allah ya Tuhan kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari balak dan musibah ya Allah ya Tuhan kami. Walau khususan Pekanbaru ya Allah ya Tuhan kami, dan saudara kami yang tertimpa, berikan kesabaran kepadanya ya Allah, berikan ketabahan kepadanya ya Allah. Bagi yang meninggal dunia ya Allah, wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Terima segala amalnya ya Allah ya Tuhan kami, dan keluarga yang ditinggalkan berikan kesabaran, keluarga yang ditinggalkan berikan keikhlasan ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungi diri kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami ini dari maksiat ya Allah. Lindungi negeri kami ini ya Allah ya Tuhan kami dari bencana ya Allah ya Tuhan kami, yang mana kami menyadari dengan tentara-Mu yang begitu luar biasa, air yang begitu luar biasa, tanah begitu luar biasa, angin dan juga suara petir yang begitu luar biasa ya Allah ya Tuhan kami. Kami menyadari atas kelemahan kami ya Allah ya Tuhan kami. Bimbing kami ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma faqih fid din, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, berikan kepada kami paham terhadap agama kami ini ya Allah ya Tuhan kami. Mengerti kami tentang apa yang kami pelajari ya Allah ya Tuhan kami, apa yang kami ucapkan ya Allah, apa yang kami sampaikan ya Allah. Semoga Engkau bisa mengijabahnya ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan zikir dan doa kita di pagi yang indah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.